Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 47. Halaman 47 kami ulangi dari qauluhu wa akmaluha ayyaj'ala fi kulli raq'atin qiyamaini yutilul qira'ah fihima wa ruku'in yutilu tasbiha fihima wala ziyadata fi sujudi lakinnahu yutilu tasbih fihi aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluha utawi luwe sempurnane sholatil kusuf iku ayyaj'ala yenton dadekaken sapa musolli fi kulli raq'atin ing dalem saben-saben rakaat fi kulli raq'atin ing dalem saben-saben rakaat dadekaken qiyamaini ing rong ngadekan yutilu kang dawaaken sapa musolli al qiraata ing wacanan fihima ing dalem karone qiyamaini wa ruku'aini lan ing rukuk loro lan ing rong ruku'an yutilun dawaaken sapa musolli at-tasbiha ing maca tasbih fihima ing dalem karone ruku'aini wala ziyadatalan ora ono tambah iku maujud fis sujudi ing dalem sujud lakinnahu tetapi satuhuni fi dalam sujud aidan halimani wa yusannu lan den sunnataken ba'daha ing dalam sause salatil kusuf lil jamaati katwe golongan apa khutbah loro ka khutbatayil idi kaya khutbah loro ni salat riyaya krono khutbah loro ni salat riyaya lakinnahu tetapi satune musolli iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa musolli Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fi awalil ula ing dalam kawitane khutbah kang kawitan minhuma sangking karone khutbatani tis'a marratin kelawan sangang ambalan wa fi awalis saniyati lan ing dalem kawitani khutbah kang nomor loro sab'an kelawan ping pitu Bismillahirrahmanirrahim wa akmaluha ayyaj'ala fi kulli raq'atin qiyamaini yutilu qira'ata fihima wa ruku'aini rutilus tasbih fihima. Jadi sekarang masalah sholat gerhana, lebih sempurnanya, yang sempurna cara sholat gerhana adalah supaya melakukan sholatnya 2 rakaat, setiap rakaat berdirinya 2 kali, biasanya kan berdirinya 1 ini 2 kali. Kemudian bacaannya supaya diperpanjang. Jadi rakaat yang pertama ini kan 2 rakaat. Rakaat pertama tapi pada berdiri yang pertama. Surat yang dibaca lebih panjang daripada berdiri yang kedua. Jadi kalau lebih sempurnanya sholat istisqa, sholat gerhana itu berarti 2 rakaat tapi rukuknya 2 kali, sujudnya tetap 2 kali. Usolli sunnatal likusufil qamar rakaataini ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar ila akhirih.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai niki surat yang sekarang yang rakaat pertama pada berdiri pertama itu lebih panjang dari yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Lebih panjang sudah nih nanti. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Rukuknya 2 kali. Saya ulangi. Setelah membaca surat-suratan ruku, subhana rabbiyal niki tasbih di dalam ruku, kedua ruku itu supaya diperpanjang. Biasa kan suratnya 3 lebih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah niki. Tasbihnya di dalam. Ini saya ulangi, masalah baca tasbih subhana rabbiyal azim. Ini kalau tasbih kan pada waktu ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baca alam nasrah itu kan sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan nanti suratnya pada ini tetap rakaat kedua, rukuk yang kedua. Intinya yang kedua gimana? Lebih sedikit daripada yang pertama. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah baca surah Kafirun, nih rukuk lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Setelah itu sami Allahu liman hamidah rabbana. Ini bagi yang rakaat kedua. Setelah rukuk, tasbihnya niki diperpanjang, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala Allahu akbar. Niki. Setelah itu gimana? Ya. Di dalam rukuk tasbihnya panjang. Nah, sekarang niki sudah rukuk yang kedua. Surat saya baca tadi alam nasr, sekarang alam tarawun. Alam tarokai atau al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhirih. Ini sudah rukuk yang kedua. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Kemudian baca tasbih. Bukan tasbih ini, bukan tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar rabbi. Allahu akbar. Satu rakaat. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Mungkin keliru ya. Nah, setelah ini berdiri yang kedua, rakaat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini rakaat. Jadi setelah sujud kedua, setelah ruku kedua langsung sujud. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu.
Allahu akbar ini. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Ini mas bacaannya tasbih dalam rukuk, sujud juga disunatkan panjang. Jadi rukuknya 2, ini rakaat yang pertama. Allah sami Allahu liman hamda, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemudian rakaat berdiri rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua niki saya ulangi. Setiap rakaat rukuknya 2 tapi sujudnya tetap 2. Sujudnya tetap 2. Nah, surat yang dibaca pada rakaat yang kedua tapi pada waktu rukuk tidak rukuk yang pertama sebelum rukuk. Bismillah, usahakan rakaat yang kedua pada rukuk yang ketiga surat yang dibaca lebih pendek daripada berdiri yang kedua dari di dalam sholat di dalam rakaat yang pertama. Tadi alam nasroh, alam taroh. Setelah itu nanti lebih pendek lagi. An-nas atau wailul likul. Pendek lebih pendek ya. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ila akhir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ingat surat pada tidak niki berdiri yang kedua, tapi sebelum rukuk niki suratnya lebih pendek daripada yang rukuk yang kedua tadi. Surat-suratnya yang gini, surat-suratnya yang dibaca setelah Fatihah baca surat, sekiranya surat yang dibaca sekarang itu lebih pendek daripada yang rakaat yang pertama di dalam rukuk kedua. Setelah selesai, Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Setelah itu baca surat. Ini rakaat yang kedua, rukuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Oh niki. Oke deh, saya ulangi. Berarti niki mau rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu rukuknya kan 2 kali. Niki rukuk pertama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Akhirih surat-suratan lebih paling pendek sekali adalah surat yang dibaca pada waktu dari rukuk yang kedua. Mau rukuk kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka atau qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ini sholat gerhana. Jadi yang lebih sempurna sholat gerhana itu rukuknya dikerjakan 2 kali. Kalau masalah sujud tidak boleh menambah, tetap 2 kali. Dan bacaan tasbihnya diperbanyak bacaannya. Niki masalah sholat tasbih. Wala ziyadata fis sujudi lakinnahu yutilus tasbiha fihi aidan. Nah, sekarang di dalam masalah sujudnya tidak menambah. Artinya tidak menambah gimana? Sujudnya itu tetap 2 kali sujudan, tidak ditambah 2. Cuma bacaan tasbihnya niki lakinnahu yutilu tasbih fihi.
Tapi bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la itu diperbanyak. Dan ini diperbanyak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Dan ini sudah rukuk yang kedua, kemudian Allahu akbar lagi. Pertama sami Allahu liman hamidah rabbana ila akhirih. Wa yusannu ba'dal jama' lil jama'ati khutbatani ka khutbatayil idi. Wa yusannu lanten sunnatakan ba'daha ing dalem sause salatil kusuf. Minuhuma lil jamaati kadhe golongan apa khutbatan khutbah loro ka khutbatayin idi kaya khutbah loro ni salat riya ya lakinna tetapi satune musolli iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa musolli Allah taala ing Allah taala fi awalil ula ing dalem kawitane khutbah kang kawitan minhuma saking karone khutbatane tis'a marratin kelawan sangang ambalan wa fi awalisanya telan ing dalem kawitane khutbah kang nomor loro sab'an kelawan ping 7 wa sholatul istisqa sekarang nih setelah sholat berjamaah sunnatnya supaya melakukan khutbah dua seperti khutbah hari raya. Lakin aidon wa yusannu ba'da khutbatan, jadi setelah jadi setelah sholat gerhana, sholat jamaah berarti supaya membaca kedua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul istisqa utawi sholat istisqa sholat amri udan. Wa sholatul istisqa utawi sholat amri udan iku tuf'alu den lakoni apa sholatul istisqa. Apa sholatul istisqa indah hajatin nasi ing dalem sandingi butuhe menungso. Ing dalem sandingi butuhe menungso ila suqiya maring siraman. Ila suqiya maring siraman minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Saking Allah ta'ala wahia utawi sholat istisqa iku ka sholatil idi kaya sholat riyaya. Wa yusannu lan den sunataken ba'daha ing dalem sause sholat istisqa lil jamaati maring golongan wong akeh apa khutbatane khutbah loro. Ka khutbatayi kaya khutbah loro ni sholatil id. Kaya khutbahe sholate khutbah lorone sholatil id illa annal khatifa angin satuhuni khatib iku ibadi nungganti sapa khatib at-takbirati ing pira-pira takbir bil istighfari kelan ganti bil istighfar kelawan istighfar bil istighfari kelawan istighfar. Wa yatawajjahu lan madhepa sapa khatib lil kiblati maring kiblat fi asna'il khutbati ing dalem tengah-tengah khutbah al-saniyati kang nomor loro apa khutbah wa yuqallibulan malik sapa khatib imam sama ridaahu ing selendangi khatib wa yaj'alalan yen ton dadekaken a'lahu ing luwe dukure ziyadah ma ing barang silema asfalahu ing arah ngisore rida
wa yaminau lan arah tengene rida wa yasarahu ing arah kiwani rida wa yaf'alu lan akami sapa annasu manungsa mislahu hale ngumpamani Allah. Saya ulangi, mislahu hale ngumpamani sinten iki khotib, hale ngumpamani khotib. Iku yubdilu ganti sapa khotib at-takbirata ing takbir bil istighfari kelawan istighfar. Kelawan istighfar bismillahirrahmanirrahim wa sholatul istisqa. Di sekarang artinya sholat istisqa apa? Sholat dikerjakan karena kita itu butuh kepada air. Jadi sholat istisqa itu kapan? Ketika terjadi gerhana. Di sunat kita itu melakukan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa dilakukan kapan? Ketika kita itu butuh kepada air, butuh kepada hujan. Wahia ka sholatil idih. Jadi sholat istisqa itu seperti sholat hari raya. Illa annal khotib angin satune khotib iku yubdilu ganti sapa khotib at-takbirat ing pira-pira takbir bil istighfar kelawan istighfar. Wa yatawan jahulan madhepa sapa lan mali onge sapa khotib malik sapa khotib ridaahu ing slengdangi Manapun ridaahu ing slendangi khotib wa yaj'al lan yen ton dadekaken sapa khotib mislahu hale ngumpamane khotib wa hum utawi nas iku jalisuna padha lungguh sapa nas wa yad'ulan wa yad'ulan dungo sapa sejenenge sapa khotib a'lahu ing saulangi wa yatawanjahu lan madhep sapa khotib ing kiblati maring kiblat fi asna'is khutbati ing dalem tengah khutbah. Asaniyat kang nomor loro apa wa yuqallibu lan malik sapa asfalahu ing arah ngisore rida wa yaminahu lan ing arah tengene wida yasarahu ing arah kiwani rida ing arah kiwani rida. Wa yaj'alu lan dadekaken sapa khotib yasarahu saulangi wa yaj'alu lan dadekaken sapa niki sapa khotib a'lahu ing aran dukure khotib asfalahu ing aran ngisor khotib wa yaminahu yasarahu wa yaf'alu dzan. Jadi sholat istisqa, sholat minta hujan itu sama dengan sholat hari raya. Sudah kapan? Setelah sholat istisqa itu ya setelah jamaah sholat isya zuhur nih. Jadi setelah uluk salam sunatnya itu melakukan 2 khutbah. Jadi 2 khutbahnya. Khutbah ketika kita takbiratul ihram ini
Jadi yang dibaca di sini bukan yang dibaca istighfarnya nih, saya ulangi. Illa ain annal khotiba angin satu ni khotib iku yubdilu ganti sapa khotib at-takbirati ing pira-pira takbir. Ing pira-pira takbir bil istighfar kelawan istighfar. Bil istighfar kan istighfar wa tawajjahu lan madhepa sapa khotib lil kiblat di maring kiblat fi asnail khutbati ing dalam tengah-tengah khutbah. Asaniyati kang nomor loro apa khotib. Salangi. Aklau ing aran dukure sinten iki khutbah. Saya ulangi lagi. Di salat gerah salat saya ulangi, wahia utai salat istisqa iku ka salatil id ka salat riyaya loro. Wa yusannu lan den sunataken ba'da ing dalem sakwise salatil istisqa lil jamaati maring jamaah. Lil jamaati maring golongane wong akeh apa khutbahne khutbah loro. Ka khutbah taihi kaya khutbah loro ni salatil id poisan. Wa yatawajjah lan madhepa sapa khotib lil kiblat maring kiblat fi asna'i dalam tengahai khutbah ing dalam tengahai khutbah as-saniyati kang nomor loro apa khutbah. Wa yuqallibulan lan malik sapa khotib ridaahu ing slendangi khotib. Wa yaj'al lan tata'akan Tadaan po khotib a'lahu ing aran dukure khotib. Tadaan asfalahu ing luweh ngisore. Saya ulangi. Jadi termasuk lagi ada salat Sholat istisqa sama dengan sholat hari raya. Wa yusannu ba'da sholat hari raya istisqa disunatkan untuk menunggu di wa yusannu lan ten sunatun ba'da dalam sholat istisqa lil jamaati maring jamaah. Apa khutbatan ni khutbah loro ka khutbataihi kaya khutbah loro ni ini loro ni sholatil id illa annal khatib angin satu ni khotib iku yubdilu ganti sapa khotib at-takbirati ing pira-pira takbir ganti bil istighfari kelawan istighfar. Wa yatawajjahu lan madhepa sapa khotib as-saniyati ikang nomor loro apa wa yuqallibulan malik sapa khotib ridaahu ing selengdangi khotib. Wa yaj'alu lan yen ton dadekaken sapa khotib a'lau ing aran dukure khotib rida dadekaken asfalahu ing arah kiwani wa yamina yasaru wa yaf'alun nas mislahu wa hum jalisuna wa yad'una sirra wa jahra wa yu'minun nas ala du'ai idza jahaza yad'una fi li'am fusim ila akhirih. Jadi sholat istisqa itu kenapa melakukan sholat istisqa karena kekurangan air. Jadi kalau lama tidak ada hujan maka disunatkan untuk melakukan sholat istisqa.
Di dalam sholat istisqa itu juga ada yang namanya khutbah. Khutbah, 2 khutbah kapan? Setelah tasyahud akhir, setelah jamaah khutbah 2. Nah sekarang khotibnya itu yang mestinya gini, pada khutbah yang pertama membaca tasbihnya itu mentakbir 9 kali. Nah di sini khotib mengganti takbir dengan istighfar. Berarti dalam khutbah itu pertama membaca tasbih 9. Berarti ini baca di sini istighfar. Jadi setelah selesai ini sholat istisqa, sholat minta hujan. Mestinya nih kalau sholat istisqa itu akan lebih baik apabila dilakukan di lapangan, di tempat terbuka. Jadi yang mestinya nih assalamualaikum warahmatullahi usolli sunnatas tisqa'i rakaataini. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, supaya melakukan khutbah. Lah khutbah mestinya Allah, ini kalau sholat hari raya khutbah pertama, ini kan 2 khutbah pertama baca tasbihnya itu 9 kali. Subhanallah Allah. Mestinya kan dalam hari raya Allahu Akbar mau khutbah, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah sekarang karena ini sholat kusuf, sholat gerhana istisqa, berarti yang mestinya itu membaca tasbih 9 tapi ganti baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berapa kali istighfarnya? 9 kali. Selesai khutbah pertama, khutbah yang kedua fi asnaih wa yatawajjalan madhep sapa khatib asani lil kiblati maring kiblat fi asnail khutbati ing dalam tengah-tengah khutbah. Asaniyati kang nomor loro apa khutbah wa yuqallibulan mali sapa khatib lidaahu ing selendangnya khatib. Nah, sekarang nih setelah selesai khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Nah nanti khutbah yang kedua supaya khotibnya itu menghadap ke kiblat. Mestinya kan kalau orang khutbah mestinya menghadap kemana? Ke timur, karena menghadap kepada jamaah. Tapi di sini tidak. Nih, khutbah yang tengah-tengahnya khutbah yang kedua supaya menghadap ke kiblat dan membalik selendang. Niki selendangan mestinya gini. Jadi sama nanti imam dengan makmum sama selendang niki seumur gini. Jadi tengah-tengah tengah-tengah khutbah yang kedua niki supaya pakai selendang semua nih. Jadi makmum dengan imam khotib sama pakai selendang. Lah nanti ini kan ada di depan, ini ada di atas, supaya dibalik. Berarti yang ada, ujung yang ada di atas dipindah pada yang bawah. Berarti caranya ngambil yang sini. Jadi tangan yang kanan mengambil ini ujung yang selendang yang di bawah, yang kanan gini. Jadi nanti ini dibalik. Banyak gini. Ini pertengahan tengah-tengah khutbah yang kedua balik. Wah, dulu. Oke, jadi di sini balik saya ini. Jadi yang asalnya ini ada di atas.
nanti ini pindah yang di bawah. Caranya megang, jangan yang sini nanti. Itu yang ini. Berarti ujung yang ada di bawah yang dipegang. Baru nanti bisa terbalik. Yang ada di atas pindah ke bawah. Ini cara balik selendangnya pada khutbah ya pertengahan khutbah yang kedua. Niki dalam sholat istisqa. Waya ja'alu sawala wayu kali bulan malik sapa khotib ridau ing slendangi khotib waya ja'ala lan akan sapa khotib a'lahu ing aranduku ing dukure rida asfalahu ing arah ngisore rida wayaminahu lan ing arah tengeni rida yasarahu ing arah kiwan berarti kan makanya tadi. Jadi yang atas di atas nanti supaya dipindah ke bawah. Yang ada di kanan pindah yang tadi kan ngambilnya di sini. Jadi seumpama ini nanti yang dipegang ujung selendang yang ada di bawah. Jadi tangan kanan gimana? Tangan kanan berarti memegang ujung selendang yang ada sebelah kiri, tapi yang bawah. Kemudian tangan yang kiri memegang ujung selendang yang ada bawah sebelah kanan. Jadi nanti baru setelah gini. Nah, seperti tadi itu. Jadi akhirnya yang kiri pindah ke kanan, yang atas pindah ke bawah. Itu caranya. Wayaf alulan agawiya sopo annasu menungso mislahu hale ngumpamani khotib. Dan ini wayaf alun nas mislahu wahum utawi nas iku jalisuna podo lungguh sopo nas. Jadi nanti semua. Nah ini kalau makmum memang sudah menghadap ke kiblat. Makanya tadi bagi imam ketika mau khutbah yang kedua ini supaya menghadap ke kiblat. Masalah di sini kapan mau membalik selendang. Jadi semua yang jamaah ya harus bawa selendang semua. Yang lebih mudahnya selendang itu sama terserah pakai apa selendang ya terserah. Ya nanti yang penting seperti itu. Sekiranya kita itu dibalik. Jadi yang jamaah makmum juga sama membalik apa? Membalik selendang secara bersamaan dengan imam. Wa yad'u lan du'a sapa khatib Allah ing Allah sirron kelawan diri wajah lan kelawan banter. Dan nanti setelah itu doanya itu makmum khatibnya secara pelan dan keras. Sedangkan jamaah gimana? Wa yu'minu lan ngamini sapa annasu menungso ala du'ai ing ngatane dungane khatib. Idza jahara ari kalane banteraken sapa khatib. Jadi di sini kan ngoten. Imamnya itu doanya itu ada yang pelan, ada yang keras. Ada yang pelan, ada yang keras. Jadi jamaah gimana? Jamaah yang amin. Wa yu'amil ala doa yang ngasih dungane niki idza jaharo ari keras. Wa yad'una lan dunga akan sapa khatib. Lan doa sapa nas ngene iki. Wa yad'ulan doa sapa nas li anfusihim krono awake nas sirron ing kelawan lirih. Inda israrihi ing dalem nalika lirihe khatib. Berarti di sini tadi Mas Alasra uluk salam doanya itu ada dua macam, doa yang pelan, doa yang keras. Ketika imam membaca doa yang pelan, maka makmum juga niat supaya doa pelan juga, mendoakan diri sendiri secara pelan. Dan nanti ketika imamnya itu doanya keras, makmumnya membaca amin. Jadi ketika imam membaca doa dikeraskan, berarti makmum membaca amin. Ketika doanya itu dibaca pelan, maka makmum ikut membaca doa, mendoakan diri sendiri. Wa yusannu lan den sunnataken apa alhusnu atus
Likulin katui saben-saben siji minal idaini saking salat riyaya loro. Wal kusufi lan salat grahono. Kusuf sames khusuf komar. Likulin katui saben-saben siji minal idaini saking salat riyaya loro. Wal kusufi lan salat grahono wal istisqa ilan salat istisqa. Sunat mandi. Jadi sebelum sholat istisqa, maka orang-orang itu disunatkan untuk mandi. Mandi terlebih dahulu, sholat hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa. Kalau sholat gerhana, sholat hari raya, yang disunatkan mandi itu bukan hanya orang yang mau sholat, tapi semua, baik sudah balik atau belum, baik dalam keadaan suci atau Jadi yang juga sunat mandi nih, disunatkan niki masalahnya mandi, bukan. Tapi kalau sholat gerhana dan sholat istisqa itu yang mau melakukan sholat sunat mandi. Kalau hari raya semuanya, bukan hanya yang mau sholat hari raya. Yang mau sholat hari raya atau tidak, sunat mandi. Ya, istilah mandi berarti ya keramas, bukan mandi biasa. Kadang-kadang orang itu salah alamat. Mau sholat hari raya mandi biasa tanpa keramas, kadang-kadang tidak mandi. Dan kenapa tidak mandi? Tidak tahu hukum. Kalau tahu hukum mesti mandi. Mandinya mulai kapan? Bukan ketika mau sholat. Mulai tengah malam sudah masuk waktunya mandi, sholat, mandi hari raya. Kitabul Janaiz. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.